Good evening. Okay, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Shall we start or wait for 5 6 minutes? No, sir. You can start, sir. Don't wait. Already it is Okay. already 7 minutes ahead. So please, we can start the No, class. actually, I had joined, but there was no one. I had Okay, sir. already Okay, sir. joined. You go ahead, sir. Let them join. I am here to allow them. Okay, sir. Go Okay, there okay, uh, because if they will miss it also, it is recorded. It is in the YouTube channel, and they can also watch this YouTube channel. Okay, sir. There's absolutely no okay, problem. You can go ahead, sir. okay, Okay, sir. sir. Thank you. Thank you. So, good evening, friends. In the last class, we were discussing many aspects of this urbanization, and particularly just to make a review of the idea of medieval urbanism, commercially and political change urbanism. We were focusing in the last point. There were basically two types of urbanism that appeared in India during the early medieval and early modern period. So, uh, on the one hand, there was commercially charged urbanism, as I was telling, that certain things were there which uh, were commercially force or कमर्स वाणिज्य द्वारा प्रेरित केतटा कथा थिला जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग which made its appearance in major manufacturing come exchange centers of India, and we are discussing about some cities like Daulatabad, Gulbarga, Gaur, Agra, Lahore, Bijapur, Golconda, and their political importance as well as the as a center of urbanization. So today we'll move to the importance of religion in urbanization or the cultural exchange that was going on in urbanization. So Islam as an ideology introduced certain cultural practices that accelerated the production and consumption of certain particular types of wares for meeting the requirements stipulated by the tenets of the belief system. It is not only of Islam. Uh, the ideology of Islam had motivated for the acceleration of production and consumption of particular goods. It was it had happened with other religions too, be it Hinduism, be it Buddhism, Sikhism, and other things, other religions. Why I am saying so? Let us discuss first Islamism, as we are discussing on the medieval town system, the medieval urbanization. So मैं आलोचना करते जे धर्म कथा धर्म एवं संस्कृति किभଳି भाବରେ ସହରୀକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା actually ଧର୍ମ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ religion is a part of our life. We just can't exist without religion. Each and everyone has his or her own religion. So whatever principles, whatever instructions have been given by uh, the religion, we are we are obeying it in our day-to-day activities. So हम प्रत्येक जीवन प्रत्येक मुहूर्त आम धर्म द्वारा परिचालित होती से किए जड़े महापुरुष कहते जे आम समस्ते गोटे गोटे धर्म भीर
So we all are religious covered persons. So प्रत्येक कथारे हमको किए यदि कौन सी केतबे धर्म कथा कह दिए आम ता द्वारा निश्चित भाव प्रभावित होती। सो मोर कहवा कथा थिला एई जो परिप्रेक्षी जो इस मेडावल मध्ययुगीय भारत रे इस्लाम धर्म एक महान प्रभाव पकईथिला उत्पादन क्षेत्र रे एवं उपभोक्ता क्षेत्र माने both consumer and producers were affected by the ideology of Islam. उभय इस्लाम धर्मर आइडियोलॉजी द्वारा प्रभावित होते। सो एथिरे कौन थिला ना एथिरे जो धर्मर जो प्रिंसिपल विभिन्न धर्मर जो नीति नियम थिला ताकू फुलफिल करिया पाई मनुष्य माने मध्य जुगरे चेष्टा करथिला से मध्य करथिला एबे मध्य करूछि। ठीक अछि। सो because of the Islamic stipulation that both male and female adherents should cover their entire body with clothes, there suddenly came an enormous demand for various types of clothes and textiles, which in turn intensified weaving activities in an unprecedented way. जेहेतु इस्लाम धर्म रे वर्णित है उभय नारी एवं पुरुष से माने एंटायर बॉडी को बा पूरा शरीर को पोशाक द्वारा आच्छादित रखिबे तेणु हठात करे गोटे नुआ प्रकार माने गोटे बड़ डिमांड आसिला जे विभिन्न प्रकार वस्त्र तैयारी करबा पाई विशेषकर मुस्लिम धर्मीय जो वस्त्र। ठीक है। सो से जो मुसलमान मानकर भितर जो देखुच विभिन्न प्रकार जो ड्रेस पिंधुंट पर्टिकुलरली बुर्खा इत्यादि सब जो यूज कर नारी मैंने कि पुरुष मान जो फुल ड्रेस पिंधती। सो तार डिमांड हठात बढ़ी जाता है तार जो प्रोडक्शन टा विभिन्न एक्टिविटीज जो गुणा कामटा अधिक मात्रा रे बढ़ी बढ़ी चली। ठीक अच्छे। सो यही कथा को आम जब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सहित कंपेयर करवा जो गोटे गोटे गुड्स डिमांड रहे से प्रोडक्शन हठात की बढ़ी जाए। टेक फॉर एग्जांपल in this pandemic, in this COVID-19 pandemic, there was the instruction was given by both the central government and the state government to wear masks. So हमको मास्क यूज करिया पाई बाध्य बिगिनिंग रू करा जायछि एबे मध्य ताकू जोरदार करा जायछि। सो जेते बेले आरंभ होइतिला सेते बेले मास्क मिलु नथिला किंतु एबे पर्याप्त परिमाण रे मास्क तैयारी करा जाउछि काहेकि ना मास्क रा आवश्यकता अछि। ठीक अछि। जेते बेले कोनोसी गुड्स आवश्यकता पड़े ताकू अधिक मात्रा रे तैयारी करिया पाई हमर जो माने विविंग माने जो माने गुणाकार लोक से माने चेष्टा करन। सो सेही बड़ी मध्ययुगीय भारत रे ए जो समाज जेतु इस्लाम धर्म रे वर्णित थिला तेणु जेतु उभय नारी एवं पुरुष पूरा तांका शरीर को आच्छादित करिवार व्यवस्था थिला तांका नीति नियम रे लेखा हैतिला तेणु आर डिमांड बढ़ी बढ़ी चलला ये जो विभिन्न प्रकार वस्त्र से केवल से धर्म नुहे अलग धर्म रे मध्य से हिंदू धर्म हो कि आ गोटे उदाहरण देवा आम ये जो आगु ए वर्ष सीना बोलबम है ना किंतु बोलबम देखिए जो ठीक तार ये श्रावण मास आसो पूरा दुकान बजार रे बोलबम ड्रेस आ बोलबम ताकर जो दरकार नेसेसरी गुड्स सो से जो जिनस गुड़ा दरकार पूरा मार्केट सारा छाई जाए। सबु धर्मर लोक मानक पई से धर्म द्वारा माने विहित थिबा जो
ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ବଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ. It is interesting to note here that because of the intrinsic linkages that textile manufacturing had then with Islam and the Muslim weavers, many non-Muslim weavers in different parts of India also started observing several Muslim festivities, including Muharram, which some of the Hindu weavers celebrated in Andhra Pradesh with an entirely different nomenclature. So, ଯେହେତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଜୋର ରହିଥିଲା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବା ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଉପରେ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା non-Muslims, non-Muslim weavers also ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅଂଶରେ ଅଣ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ମାନେ ବା ବୁଣାକାର ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁସଲମାନ ଉତ୍ସବ ବା ମୁସଲମାନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯେପରିକି ମହରମ ଆଦି ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା କୋଉଠି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ এই ମହରମ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି. ସୋ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କେସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଯେହେତୁ ଆମର ସର୍ବଧର୍ମ ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭାଇଚାରା ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି. ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହବାର ଥିଲା ତାକୁ ପାଳନ ସେଇଟାକୁ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିପରି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ପିଲା ସେ କେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ. ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି. ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥିଲା. ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ. So this process in the long run attracted like a magnet different groups of people involved in weaving activities to the evolving Islamic enclaves, which soon became the converging points of artisans and traders. So, এই ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବୁଣାକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଣାକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ କାରିଗର ଏବଂ ବଣିକ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଲେ. Most of the newly emerging towns like Multan, Ahmedabad, Baroda, Surat, etc. had a predominant weaver group that was specialized in the manufacturing of various types of textiles. विशेष करी जो नुआ नुआ सहर गढ़ी उठुला जेपरिक मुल्तान, अहमदाबाद, बरोदा, सूरत इत्यादि এই ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୱିଭର ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଯୋଉ ବୁଣାକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା. The economic forces
emitted by the Iqtidari system, which created a large class of consumers with immense purchasing ability. So, ये जो आप पछरे जो अर्थनैतिक शक्ति इक्तादारी सिस्टम द्वारा इक्तादारी प्रथा द्वारा होइतिला ताहा गोटे बड़ उपभोक्ता गोष्ठी सृष्टि करिथिला जहार कि किनिबार माने अनेक दक्षता थिला. And this accelerated the process of urban dissemination in a big way. So, आ फल कौन है ना जो सहर रे विभिन्न प्रकार गोटे जिनस रु आउ किछि लोकन को तार व्याप्त हो गला माने जो सहरटा गोटे गोटे छोटिया जगह रु गोटे विराट जगह हो गला जेहेतु इथरे वाणिज्य व्यवसाय पसेला शहरीकरण रे वाणिज्य व्यवसाय जोगु तार प्रवेश जोगु एटा अधिक मात्रा रे व्यापक हेबा को व्यस्त. By pumping agrarian surplus to the centers of their habitat, the Iqtidars switched on the motors of urbanization in several enclaves. So, ये जो इक्तादार माने कौन कले ना ग्रामांचल जो सरप्लस बढ़ुला ताकू आने के कोण बिकुतले ना सहरांचल रे जोटी लोक माने रहउतले सेठी बिक्रीबाटा कले बा सेठी तांको जोगाई देले ता फल रे कौन हैला ना ये जो सहर माने जो शहरीकरण प्रक्रिया तार तार द्रुत उन्नति घटिथिला. तापरे अर्बानिज्म एंड सुफी भक्ति स्पेसेस शहरीकरण एवं सेथिरे सुफी और भक्ति धर्म तथा तार प्रभाव कथा हमें आलोचना करिवा. In many of the smaller towns and kasbahs, the weavers and the various categories of artisans used to get themselves linked with Sufi space and the platforms of Bhakti tradition in their efforts to get themselves detached from the abominable and contemptuous position that the rural society then thrust on them and to get themselves socially acceptable and receptive to the evolving middle class of these towns. So, अनेक छोटे छोटे सहर एवं कस्बास जो मिडाबल टाउन गोटे से समय मध्ययुग सहर से गुड़ाक कौन है ना बुणाकार माने एवं विभिन्न प्रकार कारीगर माने से माने सुफी और भक्ति धर्म सहित जड़ित है एवं सुफी एवं ये जो सुफी और भक्ति धर्म सहित जड़ित होला पर एमाने कौन कले ना एमानकर माने सही ताको बेस करिके सुफी और भक्ति धर्म को बेस करी सेमानकर जीवन शैली वाणिज्य व्यवसाय एवं जो मध्य जो वित्त श्रेणी गोष्ठी गोटे तैयारी होते से समस्त तारी द्वारा प्रभावित होते सुफी और भक्ति धर्म द्वारा. Both Sufism and Bhakti movement evolved a cultural motors of urbanism in many parts of India through their multiple platforms. So, ये जो सुफी एवं भक्ति आंदोलन एक शहरीकरण एक सांस्कृतिक जान भाव कार्य कर कल्चरल व्हीकल इट बिकेम to work as a cultural vehicle of urbanism. Means Sufism and Bhaktism worked as a cultural vehicle of urbanism in many parts of India. समग्र भारत वर्ष रे
यहाँ सुफिया भक्ति धर्म गोटे जान भाया कार्य कला जो शहरीकरण से सुफी जो गोटे जान भाया शहरीकरण गोटे जान भाया एटा काम कला and through their multiple platforms, ritual practices and ideologies, they provided a certain amount of cohesion, meaning, and a new type of identity to otherwise scattered categories of artisans, blustering their self-pride. So, ये जो सुफी आ भक्ति आंदोलन जहाँ कहती गोटे जो शहरीकरण गोटे सांस्कृतिक जान भाई कार्य कला जो थे कि भारतर विभिन्न अंश रे एरा बेसी प्रभाव पकईला एवं एमाने जो सुफी आ भक्ति आंदोलन कौन करथिला ना यार रिचुअल प्रैक्टिसेस बा जो तार जो कर्मकांड द्वारा एवं एवं तार जो आइडियोलॉजी द्वारा कौन होता ना से गोटे प्लाटफर्म जोगे से गोटे प्रकार प्लाटफर्म जोगे जो थे कि शांतिपूर्ण सहावस्थान माने लोक मैंने मिसिक रहा एवं गोटे नुआ प्रकार परिचय सृष्टि करते नुआ प्रकार परिचय प्रदान करते टू द अदरवाइज स्कैटर्ड कैटेगरीज ऑफ आर्टिजन्स जो विभिन्न प्रकार जो कारीगर रहते गोटे नुआ प्रकार परिचय प्रदान करते एवं सेमानक भितर गोटे आत्मगर्वर परिचय मध्य सृष्टि करते एक कहबार उद्देश्य होची जे मध्ययुगीय भारत रे कौन होता ना जेहेतु जाति प्रथाटा आमर अधिक तीव्र होता एवं सेतेबेले नीच वर्गर लोक माने बा जो माने निम्न वर्गर लोक क्षुद्र आदि वर्गर लोक माने जो माने आर्टिजन्स मैक्सिमम थिले सो शूद्र वैश्य विशेषकर शूद्र आ वैश्य वर्गर लोक माने सुफी धर्म एवं भक्ति धर्म द्वारा बेसी प्रभावित होते कारण यही दुईटी जो आंदोलन होता भारत वर्ष रे सुफी आंदोलन आ भक्ति आंदोलन एथिरे कौन सी जाति प्रथा को गुरुत्व दि जाई न सबु वर्गर लोक एथिरे अंशग्रहण करि पारुथिले एवं सेमानक भितर गोटे नुआ परिचय सृष्टि होता आगुरी सोसाइटी रे तांको घृणा करुवा अवस्था माने घृणा करुले किंतु जेते बेले से जो सुफिया भक्ति धर्मर द्वारा प्रभावित होई याको ग्रहण करथिले ता फल समाज रे सेमानकर गोटे गोष्ठी तैयारी होइतिला सेमानकर गोटे परिचय सृष्टि होइतिला एवं सेमाने आत्मगर्वर सहित बंची पारुथिले ठीक अछि so this is evident in the metaphors and similes that the saints were then using so एटा कोडी माने वर्णना करा जायछि से जोथरे ए जो कथा गुडी को सुफी आ भक्ति धर्मर संत माने सेमानकर जो माने बाणी माध्यम रे सेगुडी को वर्णना करिसेंती कबीर increasingly used metaphors and similes from weaving in his verses कबीर जने तंती बा weaving कैटेगरी रे लोक थिले बा he was a weaver so से जने तंती थिले तेणु जेतिके तांकर गीत हो तांकर दोहा हो कथा कबीर दोहा हो कि जो कथा गुड़ा से कही मैक्सिमम
थिला तांकर जो माने जो बुणाकार माने बुणीबा बेले से जो तंत बुणिया बेले से गुड़ाक लेखुले से वर्णना करुले लोक मानकर तांकर भक्त मानक आगरे सो तेणु यही जो भक्ति आउ सुफी धर्म तत्कालीन मध्ययुगीय भारतर लोक मानक उपरे गभीर रेखापात करथिला गभीर प्रभाव पकईथिला उभय सुफी धर्म एवं भक्ति उभय सुफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन भारत वर्षर धार्मिक इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण अंग कहले तृप्ति हम नहीं विशेषकर मध्ययुगीय भारत रे both Sufism and Bhakti movements legitimize the culture of work in the attempts to make their ideologies to acceptable to various artisan groups, which in turn helped also to stimulate the process of secondary sector production and urban formations. उभय सुफीज एवं भक्ति आंदोलन सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेजिटिमाइज करथिले सेमानकर प्रचेष्टा द्वारा सेमानकर आइडियोलॉजी द्वारा एवं विभिन्न कारीगर वर्गर लोक मानकु एहा माने एहा विभिन्न कारीगर वर्गर लोक मानक द्वारा एहा ग्रहणीय होइथिले जोटा कि कोन हैला ना हमर परवर्ती पर्याय जो सेमानकर जो एक्सेप्टेंस माने कारीगर श्रेणी लोक मानक जो एक्सेप्टेंस कौन होइथिला ना सेमानकु जो प्रोडक्शन सेक्टर रे बा उत्पादन क्षेत्र रे तांकु सहायता करथिला एवं अर्बन फॉर्मेशन रे मध्य सहायता करथिला जोटा कि सेतरे सहायक होइथिला यार urban formation वृद्धि करिवारे so the inevitable result was the growing reduction in the ability of rural magnates and the aristocrats to control labor within the confines of villages and this was followed by a great flow of workforce to the evolving urban enclaves that favored work culture so ये जो सुफी धर्म एवं भक्ति धर्म प्रभाव कौन होता केवल एंक ऊपर रही नाला अरिस्टोक्रेटिक लोकंक जो कंट्रोल थिला लेबर तापर मध्य प्रभाव पकईला सो मकसूद अहमद खान गिव्स अनदर परसेप्शन अबाउट Sufi impact of urbanization. मकसूद अहमद खान गोटे नुआ प्रकार चिंताधारा नुआ विचारधारा रखिछन्ते जो शहरीकरण उपरे सुफी धर्मर प्रभाव विषय रे तांका मतरे according to him Sufi saints went to remote places and interior geographies propagating the tenets of their masters were instrumental in their urbanization process. तांका मतरे सुफी संत माने जो माने रिमोट प्लेसेस बा गाँ गंडक बा जो रूरल एरियाज को जाउथले बा ग्रामांचल को जाउथले एवं माने इंटेरियर जोग्राफी पूरा अति भीतर भीतर को जाउथले गाँ भीतर भीतर को जाउथले समान कोन करथले ना तांको मास्टर अर्थात तांको धर्मगुरुंकर विभिन्न प्रकार बाणी टेनेल्स अर्थात बाणी सब बाणी को प्रचार करते एंड these were instrumental in their urbanization process so ए मानकर बाणी बा ए जो धर्म
बाणी गुड़िक अर्बानाइजेशन प्रोसेस को शहरीकरण प्रक्रिया को वृद्धि करिबारे बा लोक मान पार पहुंचेबारे सहायता करुला. These remote places over a period of time acquired fame and popularity because of their association with Sufi saints. ग्रामांचल अनेक समय कौन होता ना ये जो सुफी सन्थ मान सहित जड़ित हुई ग्रामांचल लोक मैंने सुफी सन्थ मान सहित जड़ित हुई द्वारा कौन होता ना जो जस ख्याति बढ़ुला which in turn many pilgrims and devotees flock around them, causing them to evolve as urban centers. So, ये जो संत माने जो रोते कौन होता ना विभिन्न प्रकार वर्गर लोक मैंने आसुते गोटे प्रकार सहर हो जाता. सो तुमको आगुरी कही जे in the last class we were discussing that wherever you will find any religion or a religious person or a god or something like that, then you will find a urban center there. So एमाने जेहेतु बड़ा बड़ा संथ थिले एवं सेमानंकर बाणी पहुंचुला कोठी ना रूरल एरिया बा ग्रामांचल रे ए तांकर बाणी गुडी का पहुंचुला लोक माने ता द्वारा प्रभावित होतिले एवं कौन होता ना सेमाने सहर को सेमाने ये जो आंक पाखक आसवा फल अनेक संख्यार आसवा फल सो एटी एटा गोटे अर्बन सेंटर भाव में काम कर किंतु ना देखि आम जिते कौन तुम देख किए प्रवचक आसिले गोटे स्पीकर जदि भल गोटे धार्मिक स्पीकर आसिले एवं जदि कौ जगह से धर्म प्रवचन देवा आसती हजार हजार लोक आसला फल कौन हम ना से दुकान बजार बस ठीक अच्छे. सो दुकान बजार रे जिनपतर बिक्री हवा सहित अलग जिनपतर बिक्री हम जमीक आम विभिन्न धर्मगुरु एबेकार जो सब धर्मगुरु अच्छा पाखरे से जो अवस्थान करें पाखु लोक आसुच्च लोक आसिले कौन रोचे ना से रही जगह तैयारी करा जाउछि लोक जेते रे ताफले चलवाई सुविधा विभिन्न प्रकार एक तो से जो संथों किसी भोग राग करने लोक ने फूल किसी लोक जमी गोटे मंदिर पाखे सब ये सब जिन रोचे पूजा सामग्री जिन रोचे से व्यवस्था लोक नौ तेणु कौन रोचे ना अनेक समय किसी लोक परमानेंटली नौ. सो या फल कौन हो गोटे विभिन्न वर्गर लोक एटी आसिक बास कले फल एटा गोटे अर्बन सेंटर भाव में काम कर. So in this process, places like Sylhet, which is located near Dhaka, whose origin and growth is associated with Sufi Pir Shah Jalauddin and became urban units. So, यही प्रक्रिया रे गोटे जगार ना कहवा से जगटा हूँ ढाकार अवस्था बांग्लादेश ढाका से जगटार ना हूँ सिलहेट. सो एटी सुफी पीर शाह जलाउद्दीन यदि बास करुले तेणु सहित जड़ित हुई ए स्थानटी गोटे अर्बन केन्द्र सॉरी सहर केन्द्र भाव में एटा फेमस होता प्रसिद्ध लाभ कर. ठीक अच्छे. सो एवं आम जो सब
आज अवश्य से बाबा मान धरा पड़ जाइछन्ति से सारथी बाबा हूँ कि सुर बाबा हूँ जो सब मंदिर फंदिर चारिआडे होता अवश्य से कुकर्म जो धरा पड़गले किंतु यही सब बाबा माने जो भी बास करिसेंति सेठी देखिबो गोटे प्रकार छोट टाउन सेठी डेवलप करी दैछि ठीक है so by 15th and 16th centuries Sufism and Bhakti movements including those of the Kabir Panthis Dadu Panthis were increasingly evolving as religious movements of the towns catering to the spiritual, social, psychological issues predominantly of the urban dwellers, which the mainstream conservative strands of these religions failed to properly address. So, पंचदश एवं षोड़श शताब्दी बेलू यही जो धर्म सूफी धर्म एवं भक्ति धर्म बा सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन ता सहित कबीरपंथी कबीर जो बाणी बा ताकू जो माने फॉलो करुले दोज हु फॉलोड कबीर द saint they are called as Kabir Panthis and also Dadu Panthis those who followed Dadu they are called the Dadu Panthis. So this um, Sufism, Bhaktism, Kabir Panthis and Dadu Panthis what did by 15th and 16th centuries they evolving a religious movements of the towns. So ये जो पंचदश एवं षोड़श शताब्दी बेलू सूफी धर्म भक्ति धर्म सहित कबीरपंथी और दादुपंथी माने गोटे धार्मिक आंदोलन सहर में आरंभ कर देते जहाँकि केवल स्पिरिचुअल बा नैतिकता बा धर्म संबंधी सामाजिक एवं मनस्तात्विक इश्यू को लेकिन गढ़ी उठी जो अर्बान डवेलर्स सहर में बास कर लोक मानकर एवं एथिरे जो माने कंजर्वेटिव लोक थिले से माने को अनेक मात्रा रे अपोज करुले जो माने चाहू नथिले जो माने यही धर्म विरुद्ध रे थिले से माने अपोज करुले इरफान हबीब the one of the great Muslim historian of India. He was the son of he is the son of Muhammad Habib. Irfan Habib also discusses the issue of artisan participation in bhakti movements of northern India from a different perspective. Irfan Habib का मतरे से कहते जे ये जो आर्टिजन माने बा जो कारीगर माने भक्ति आंदोलन उत्तर भारत भक्ति आंदोलन रे अंशग्रहण करिवार गोटे अलग कारण था the adherents of some of the sects that are mentioned means Irfan Habib mentioned earlier may appear to be numerically marginal from the present day perspective, but the type of mobilization that Bhakti movements and Sufism made among the artisan groups of North India and the long-term impact that they exerted on their socio-economic formations as dwellers of evolving towns cannot be ignored. So, ये जो सूफी और भक्ति धर्म कथा कहती आर प्रभाव एम कहीं पड़ा इरफान हबीब मत यार गोटे बड़ कारण है तुमको कहती आमर जो जाति प्रथा सिस्टम एमाने जो नीच वर्गर लोक विशेषकर शूद्र एवं किसी वैश्य जातिर लोक माने जो माने विशेषतः आर्टिजन गोष्ठी थे विशेषकर वैश्य भर मैंने अनेक जाति थे से कौन करुले ना एम समाज उचित सम्मान प्रदर्शन करूँ जदिओ समाजर
ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କୁ ଏମାନେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ବା ତାକୁ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଅତି ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ। ଠିକ ଅଛି, କେହି ନା କେହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ନାହିଁ ଯେ କି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଧୀରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନା। ଏନିୱେ, ସୋ ମୁଁ ମୂଳ କଥାକୁ ଆସୁଛି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା, ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା। ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଫି ଆଉ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। Not like the rural communities which were stable with various organizational devices. The evolving towns represented anarchic space with wide gap between wealthy merchants and poor settlers, with problems of overemployment and underemployment, consequent to which the destitute artisans increasingly resorted to these new religious movements to find a meaning against the background of accumulation of inordinate wealth in the lands of a few. So, ଏଇ ଯୋଉ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ରୁରାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇ ଯୋଉ ସହରରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ୟାପ ରହୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ପ୍ରଭେଦ ରହୁଥିଲା ଧନୀ ବଣିକ ଏବଂ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସହରରେ। ସୋ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓଭର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ କୋଉଠି ଅଣ୍ଡର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା ଏଇ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେବେଳେ ବି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବା ଗରିବ କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଧର୍ମର ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆଉ ସୁଫି ଧର୍ମ ବା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯୋଉ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। The inherent weavers and artisans went from town to town carrying the new religious values, were also carriers of newly emerging urban culture. So ଏଇ ଯୋଉ ବୁଣାକାର ଏବଂ କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସହରରୁ ସହରକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସୁଫି ଆଉ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର
मूल्यबोध कथा प्रचार कले ताफल कौन है गोटे नुआ प्रकार संस्कृतिर गठन सुफी संस्कृति भक्ति संस्कृति. So this is seen in a considerable degree in Jaunpur, Gwalior, Mandu, Burhanpur, Varanasi, Ludhiana, Panipat, Ahmedabad, etc., which by this time are evolved as significant secondary towns and were heavily networked by people of institutions linked with commodity movements or by faith travels. So, जो कहते जो अर्बन कल्चर बा शहरी संस्कृति र गठन हैला ता फल कौन हैला ना विभिन्न प्रकार सहर गढ़ी उठी से सहर गुड़ी को कौन का थिला ना जौनपुर थिला ग्वालियर थिला मांडू बुरहानपुर वाराणसी थिला लुधियाना थिला पानीपत थिला अहमदाबाद इत्यादि ये सब सहर गढ़ी उठी एवं एटा रे कौन थिला एटा गोटे सेकेंडरी टाउन भाव में गढ़ी उठी and well every network by people and institutions linked with commodity movements but faith related travel. So जो माने এই ধর্ম সহিত জড়িত ଥିଲେ সুফি ধর্ম এবং ভক্তি ধর্ম সহিত জড়িত ଥିଲେ ସେମାନେ এই ସହର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ. So Kabir, whose initial profession was weaving, spent a great amount of time in the weavers town of Banaras, addressing the spiritual and societal issues of urban city dwellers through his poetical pieces. कबीर जहाँकर वृत्ति थिला कौन ना बुणिबा बुणाकार तांकर वृत्ति थिला एवं से बनारस सहर रे तांकर अधिकांश समय ए बुणिबा कार्य रे इन्वॉल्व रहउथिले बा व्यस्त रहउथिले एवं से बुणिबा समय रे लोक माननको आ तांकर भक्त माननको सामाजिक एवं नैतिक कथा कहते विशेषकर अर्बन सिटी ड्वेलर्स को जो सहर में रोथुबा जो लोक मान एवं एथिरे से निजर कविता माध्यम रे बा जो दोहा माध्यम रे से तांको लोक मान को बुझाते. Dadu, who was born of a cotton cadre at Ahmedabad in 1544, kept small towns like Kalyanpur, Kebalpur, etc. as its main centers of activities. Dadu, जहाँकर दादू पंथी जो मैंने फॉलो करते दादू पंथी कह जाए. सो दादू जन्म होते कौटी गोटे बुणाकार परिवार अहमदाबाद रे 1544 ख्रीष्टाब्द एवं अधीन सब विभिन्न सहर थिले जमी कल्याणपुर केवलपुर इत्यादि जो से निजर जो कार्यक्रम करते कार्यक्रम मेन सेंटर गुड़िक कल्याणपुर केवलपुर इत्यादि दादू पंथी सर दादूंगर फॉलोअर को कहा जाए दादू पंथी. Now let us know about this what is police caste.
From 16th century onwards, the strategic establishment of a chain of towns, both for mobilizing resources from their hinterland and also for integrating the far-flung regions with the core center of power exercise, which was resorted by the Mughals and the Portuguese as essential ingredient of their political processes. ଷଷ୍ଠଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ onwards ବା ଏପଟରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଜାଗା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ମୋଗଲ ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଦ imperial foundations of the Mughals and the Portuguese consisted to a considerable extent in a chain of towns which the rulers or their various power sharers or their representatives erected along with the length and breadth of their empires in the process of extending authority over countryside and extracting its surplus. Mughal ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ particularly the imperial foundations of the Mughals. So ମୋଗଲଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜକୀୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଚେନ୍ ଅଫ ଟାଉନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ। ବଡ଼ ଯୋଉ ଅନେକ ସହର ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ, which the rulers or their various power sharers or their representatives erected along with length and breadth of their empires in the process of extending authority over countryside and extracting its surplus. So, ଏଇ ଯୋଉ ମୋଗଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହର ଚେନ୍ ଅଫ ଟାଉନ୍ସ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଶାସକ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ଆଣିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲେ। So in that sense, the rule of the Mughals can be called policracy. So ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ପୋଲିସକ୍ରାସି କୁହାଯାଏ, which as a term stemming from the Greek word polis, that means town, is indicative of the rule of the superior authority through the medium of towns and town dwellers, which in turn made the countryside remain economically and politically subordinate to it in a hierarchical sequence. So ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲିସକ୍ରାସିଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଶାସନଟାକୁ ପୋଲିସକ୍ରାସି କୁହାଗଲା। ପୋଲିସକ୍ରାସି କ'ଣ? ପୋଲିସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାଉନ ବା ସହର। ଯୋଉଟା କି ଦର୍ଶାଉଛି ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର ନା କାହାର ଏବଂ କାହା ଉପରେ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁପରିୟରିଟି ଅଥରିଟି। ଠିକ ଅଛି।
So, which in turn made the countryside economically, politically subordinate to it in a hierarchical sequence. So, ये जो तांको अधीନରେ ରହିଲେ ଏ जो ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବର୍ଡିନେଟ୍ ହେଇ ସବୁଦିନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ସେମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ହାଇରାର୍କିକାଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଲେଭେଲ ହେଇକି ରହିଲା ଠିକ ଅଛି. So this view, however, does not deny the fact that countryside also has seeds for expansion or contraction of urban economics. So ये जो କଥା ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବା ବିସ୍ତାରଣ ନୀତି ବା ସଂକୋଚନ ନୀତି ଏ ଯେଉଁ ସହରୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂକୋଚନ ଆଉ ବିସ୍ତାରଣ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା. So it is true that the rural urban continuum is to be viewed from both the perspectives. So ଏଥିରେ ଆମେ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମର କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି. In fact, the working of policratic form of government was facilitated by the creation of several politically charged towns and also by adding political meanings to the mercantile towns already in existence. So ଏଥିରେ ଏ जो policratic form of government ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା these were politically charged towns. So ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରେରିତ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା. ଏଥିରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରକୁ ନେଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା. So among the Mughals, it was Akbar who first started the policratic form of governance. So मुगल ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକବର ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେ ପୋଲିସକ୍ରାଟିକ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ with the construction of a chain of towns in key resource yielding locations as pillars for sustaining his evolving empire. ये जो पोलिसक्राटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆକବର, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ସହର ମାନେ ଗୋଟେ ସହରର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ମାନେ ଚଲେଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା. Akbar founded and refounded or conquered or modified several towns, including imperial capital cities of Agra, which became the capital of the Mughals during 1565 to 1571 and from 1598 to 1605. Fatehpur Sikri from 1571 to 1581. Lahore 1585 to 1598. Hassan, so Hassan has mentioned about this. So anyway, Akbar କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କେତେକ ସହରକୁ ଅନେକ ସହରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ
माने केतक सहर को से तैयारी करथिले एवं केतक को पुनर्निर्माण मध्य करथिले केतक को से जीती थिले एवं केतक को परिवर्तन करथिले सहर एवं सेगुड़िक मध्य थिला राजकीय means the capital city of Agra. आग्रा जो राजधानी थिला से समय सेटा गोटे बड़ा सहर थिला तापरे जाकि मोगल मानकर कैपिटल थिला के भीतर केते ना 1565 रु 1571 तापरे आउ थरे 1598 रु 1605 the westward shifting of capital from one city to another corresponded to the geographical conquests that he had made westwards, which in turn is indicative of his desire to consolidate his political position over the newly conquered terrains and potentially religious enclaves, besides mobilizing resources through the medium of towns where his co-sharers of power were made to settle down. So, ये जो shifting of capital, westward shifting of capital बा पश्चिम आड़ को जो capital जो हमारा राजधानी जो परिवर्तन होता shifting होता ताफल कौन होता ना एटा कहीं होता ना geographical conquest जो सब विभिन्न राजा विभिन्न समय से अकबर भी हूँ सब ये जो अनेक राज्य जय करुले विशेषकर पश्चिम दिगरे सो एटा इंडिकेट करुला जे तांकर राजनैतिक स्थिति विषय एवं नुआ करी अधिकार करिथिबा भूभाग उपरे एंड पोटेंशियली रिबेलियस एनक्लेव्स एवं जो तांकर विरोधी गोष्ठी थिले तांको उपरे The conquest of Muzaffari Gujarat made Akbar the master of vibrant port towns of Surat, Broj and Cambay, while the occupation of Bengal facilitated him to have control over the evolving towns of Chittagong, Satgaon and Bhutor in Bengal. So, मुजफ्फरी गुजरात जो अधिकार जो कॉन्क्वेस्ट अकबर को विभिन्न प्रकार विभिन्न सी टाउन्स समुद्र सामुद्रिक सहर समुद्र कूल सहर गढ़ी तोड़े साहाय्य करथिला से सहर गुड़िक मध्य थिला सूरत ब्रोज एंड काम्बे सूरत ब्रोज एवं काम्बे इत्यादि सहर तापरे 1574 रु 76 मध्य से बेंगल अधिकार करथिले जहा कि तांको चिटागंग सहर रे मध्य जो कंट्रोल आनिया को साहाय्य करथिला बा ताको नियंत्रण रखिया को साहाय्य करथिला खाली चिटागंग में सातगांव और भूतर मध्य जोटा बेंगल अवस्थित भूतर होची हावड़ा Vittor, Howrah. So anyway, so Chittagong and Satgaon had become
towns with the establishment of trading houses of Portuguese, private traders and renegades. So এই যে চিটাগাং এবং সাতগাঁও এটা পরবর্তী পর্যায়ে পর্তুগিজ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ବା ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବା ବଣିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ. The Portuguese had established a chain of forts and bamboo structures at Butor or Bitor Hauda along the river as temporary residences and commercial establishments which they used to set fire on their departure, as is attested by the Caesar Frederick. So Portuguese ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଟର ବା ବିତର ହାଓଡ଼ା ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା. ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରେସିଡେନ୍ସେସ୍ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଘର ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜାଗା ଥିଲା. ଦେ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଫାୟାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ. 1523 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ Akbar constructed the new town of Allahabad at the site of old Prayag. ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବର କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସହର ତିଆରି କଲେ ବା ଗଠନ କଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯୋଉଟାକି ପୁରୁଣା ପ୍ରୟାଗର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ. With a massive fortress at the converging point of the land route with the fluvial routes of Ganges as well as Jamuna, which eventually evolved as an economic device to mobilize resources from the eastern Gangetic Valley. One of the major features of the polycratic policies of the Mughals was frequent shifting of the power base to newer and newer towns along with the expanding political frontiers and for responding to the new political challenges. এই যে মোগল ମାନଙ୍କର ପୋଲିସକ୍ରାଟିକ ନୀତି କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପାୱାର ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କ୍ଷମତା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା. ଗୋଟେ ସହରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା. Thus, though Jahangir kept Agra as his power base from 1607 to 1612 and occasionally visited it, he kept on transferring capital to Ajmer, Kashmir and Lahore. So 1607 ରୁ 1612 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରା ଥିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପାୱାର ବେସ୍ ବା କ୍ଷମତାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର. ଏବଂ ସେ ଆଜମୀର
काश्मीर एवं लाहौर को तांकर राजधानी को परिवर्तन करने पाई एवं पर्टिकुलरली ये जगह गुड़ी से विजिट करुले एवं अजमेर काश्मीर और लाहौर को शाहजहां शिफ्टेड हिज पावर बेस टू द न्यू बिल्ट सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। सो ये जो सहर गुड़िक थिला जो जगह को से बारंबार विजिट करुले सेठी निजर राजनीतिक माने जो निजर पावर बेस टाको निजर क्षमता केंद्र टाको सेठी नहीं जाते जेतबे सेठी जाउतले जो जगह को जाउतले से जगह है जाउतला गोटे पावर सेंटर। सो जो शाहजहां मध्य तांकर नुआ करी तैयारी करथिबा शाहजहानाबाद को निजर पावर बेस को उठे नहीं थिले तापरे औरंगजेब का कथा पड़े व्हाइल औरंगजेब शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम शाहजहानाबाद टू आगरा एवं औरंगजेब क्षेत्र में औरंगजेब कौन कले ना से शाहजहानाबाद ठारू आगरा को निजर पावर बेस को उठे नहीं थिले जाकि 1669 रु 71 पर्यंत and finally to the city of Aurangabad। औरंगजेब का नाम सर एटा औरंगाबाद एवं से परिशेष औरंगाबाद को निजर पावर बेस तक उठे नहीं थिले। Though Agra was often so out थिला जे तापरे he built his name in Deccan also। So though Agra was often regarded as one of the capital cities of the empire, the port along with major institutions and devices of power was constantly on the move from one place to another, from place to place, creating different categories of intermediaries and activating urbanization process along the length and breadth of the empire in a degree and form required for a policratic form of government। जदियो मोगल साम्राज्य रे आगरा गोटे बड़ कैपिटल सिटी थिला किंतु तांकर जो राजदरबार तांकर कोर्ट तांकर राजदरबार एवं तांकर अलगा अनुष्ठान गुड़िक जो एवं विभिन्न तांकर जो पावर सेक्टर थिला बा पावर बेस थिला ताहा गोटे स्थान रु अलगा स्थान को परिवर्तित होइछला creating different categories of intermediaries and activating urbanization process along with the length and breadth of the empire in a degree and form required for a policratic form of government। The ruling class might have been tiny in most of these towns। So ये जो शहर गुड़ी करे कौन थिला ना रूलिंग क्लास जो माने थिले बा शासक वर्ग सेमानक संख्या बहुत कम था। एक्चुअली सदाबले शासक वर्ग कम था शासित वर्गों संख्या अधिक। However, the concomitant creation of different segments of intermediaries to cater to their multiple needs accelerated complex labor process in these evolving towns, emitting massive waves of urbanization। जो कहते जे ये जो सहर गुड़िक रूलिंग क्लास बा जो माने शासक वर्ग का संख्या मानकर कम थिला। सो ये जो परवर्ती पर्याय कौन है ना विभिन्न प्रकार जो
इंटरमीडिएरीज माने आसिले बा मध्यस्थ लोक माने आसिले सहर मध्य को से माने लेबर प्रोसेस को अधिक एक्सेलरेट करथिले अधिक त्वरान्वित करथिले जहाँकि शहरीकरण वृद्धि रे सहायक होइतिला एई क्रम रे एई प्रक्रिया रे in this process of frequent capital transfers, newer cities were established and the existing ones were stimulated and expanded to meet the new requirements. However, the most striking development was that several satellite towns and qasbas were formed as immediate and secondary urban centers between these mega cities. So, यही प्रक्रिया रे कौन इतला ये जो कैपिटल ट्रांसफर प्रक्रिया रे फ्रीक्वेंट कैपिटल ट्रांसफर प्रक्रिया रे कौन इतला ना नुआ नुआ शहर सब प्रतिष्ठा हो एवं जो पुराना गुड़ी का थिला सेमानंकर संख्या मध्य बढ़िया के लगिला सेमानंकर नुआ नुआ रिक्वायरमेंट बढ़िला. However, the most striking development was the several satellite towns and the qasbas were formed as intermediate and secondary urban centers between these mega cities. The wealth from the countryside was increasingly made to get concentrated in these qasbas where production and exchange activities often for meeting the needs of the superior imperial mega cities used to happen. So, जो ग्रामांचल जो संपत्ति आसुला एगुड़िक कोटि कनसेंट्रेट होता केन्द्रीभूत एगुड़ा कोटि होता ना कस्बा गुड़िक where production and exchange activities often for meeting the needs of the superior imperial mega cities used to happen. So the qasbas as feeder towns formed the economic devices with the help of which the pillars of the imperial megacities were inserted into the heart of larger towns of the commodity hinterland scattered over a vast expanse of countryside. Through these graded hierarchy of towns, which evolved over time on the basis of the degree of labor-intensive activities happening there and remained interlinked as beads in a chain, the resource flow from the countryside to the imperial megacities took place uninterruptedly in a way that would sustain the costly edifices of the empire, besides satisfying the consumerist demands of the equally hierarchical power classes, their multiple intermediaries, associates, and subordinates. So, ये जो सहर गुड़िकर ये जो सहर गुड़िकर कौन होता ना उभय कंज्यूमरिस्ट बा जो उपभोक्ता एवं पावर क्लास लोक एमाने बास करुथिले एवं सेमानक सहित को माने थिले इंटरमीडिएरीज थिले मध्यस्थ बा लोक जो माने कि ग्रामांचल जिनस आने की एठी बिक्रीबटा करथिले किबा एठिकार वार्ता जाई पहुंचौथिले ग्रामांचल सहर वार्ता पहुंचौथिले ग्रामांचल रे एवं सेमानक सहित सेमानक सहयोगी एवं तांक तल स्तर लोक बा सबऑर्डिनेट्स माने थिले. Thus, the concomitant to the erection
and occupation of various towns was the creation of a long hierarchy of nobility under the Mansabdari system as co-sharers of power who residing in the evolving towns started pumping wealth into it from their jagirs in the countryside. मुगल शासन काल में जो नोबल कथा आम पढ़ुले सम्रांत वंशीय लोक मैंने जो मैंने राजा को सम्राट को विभिन्न क्षेत्र में परामर्श दौते एवं से कौन करते ना दे वर वर्किंग अंडर द मनसबदारी सिस्टम से गोटे गोटे मनसब पाउले एवं से राजा सम्राट मोगल सम्राट कौन करते ना जमी आकार किसी दौले जहाँ को चलिया यूज करते हु सो यो मनसब जो nobles man those nobles who residing in the evolving towns started pumping wealth into it from their jagirs in the countryside. So ये जो noble माने जो माने कि मोगल सम्राट मानक अधीन रे थिले सेमाने ये जो सहर गुड़िक अधिक रु अधिक प्रतिपत्तिशील हेले धनशाली हेले कि भाव ना तांकर जो ग्रामांचल जो जो जागिर गुड़िक सेठू एक्सट्राक्ट कर वेल्थ ताकू पंप आउट कर माने सब पानी भाया शोषी आनुले जो ग्रामांचल जो थिला जागिर ग्रामांचल जागिर अंडर रोथुवा जो लोक मानक आसन these co-sharers of power turned out to be strongest consumption class with remarkably high abilities of spending which stimulated economy both in the manufacturing of finished products as well as in their exchange process. So ये जो nobles मान सेमान थिले co-sharers of power गोटे ब्यूरोक्राट्स भाया से काम करते सरकार मोगल सम्राट एवं मोगल सम्राट को अंडर जे से काम करुले तेणु से मोगल सम्राट मनसबदारी सिस्टम रे मनसब प्रदान करते तार मिसयूटिलाइज करके कौन करते ना जागिर रोकवा ग्रामांचल लोक मान शोषण करुले तेणु एमाने थिले गोटे प्रकार शोषक गोष्ठी बा सबुठारु बड़ उपभोक्ता गोष्ठी ठीक है तेणु एमानकर मूल लक्ष्य कौन थिला ना अधिक रु अधिक खर्च करवा जोटा कि अर्थनीति को स्टिमुलेट करूला ताकू बढ़े दौला क्यों क्षेत्र में ना फिनिश प्रोडक्ट्स क्षेत्र में आउ एक्सचेंज प्रोसेस अदल बदल प्रक्रिया जो जिनस तैयारी होता ताकू त्वरान्वित करुला वर्धित करुला प्रक्रिया towns turned out to be the principal habitats for these nobles. ये जो सम्रांत वंशीय लोक मानक पाई टाउन थिला मुख्य रहन स्थल and the jagirs which they used to receive under Mansabdari system was introduced by Akbar.
सो ये जो सहर गुड़िकर जो जो मुख्य हाबिटेट्स जो मुख्य गृह गुड़िक कार थिला मुख्य प्रसाद गुड़िक कार थिला ना यही नोबल मान द्वारा जो माने कि जागिर माध्यम जागिर माध्यम मनसबदारी अंडर काम करते मनसबदारी प्रथा अधीन काम करते अकबर द्वारा सो अकबर प्रोवाइडेड इमेंस वेल्थ फॉर देयर स्पेंडिंग अकबर एमान को अनेक संपत्ति देते खर्च करने विथ ए सैलरी ऑफ ₹25 पर मंथ for an ordinary Mughal cavalryman having 3 horses and 30,000 per mention at Jat salary of a noble of 5,000 of the first rank. There was an enormous body of hierarchy in every town with spending ability of varying nature who could pump a huge amount of wealth into the market, augmenting the numerical strength and purchasing power of consumption class, which in turn increased the demand for various types of luxury items like textiles, silk, clothes, carpets of silk, tapestry, etc. So, ये जो सहर गुड़िकर विभिन्न प्रकार जो लग्जरीयस आइटम को मैंने एंजॉय करते कौ मैंने ना यही जो नोबल मान सो एगुड़िक मध्य थिला विभिन्न लग्जरीयस आइटम विलासमय सामग्री जेपरिक टेक्सटाइल थिला बा वस्त्र थिला सिल्क क्लोथ थिला सिल्क वस्त्र थिला कार्पेट थिला सिल्क कार्पेट थिला इत्यादि Abul Fazl says that Akbar had ordered that people of certain rank should wear only certain articles, evidently with a view to equating consumption habits with social ranks. Abul Fazl का मतरे अकबर आदेश देते जे गोटे किछि माने किछि रैंक रा लोक माने केतक द्रव्य परिधान करबा उचित बा केतक वस्त्र परिधान करबा उचित जहा कि सेमानकर समाज रे सामाजिक स्तर को वृद्धि करबा एवं सेमानकर कंजप्शन हैबिट को बा खाद्य अभ्यास को बा सेमानकर उपभोक्ता अभ्यास को बढ़ाइबो the lavish spending and the ostentatious consumerist behavior of the nobles as well as the moneyed groups were increasingly viewed as indexes for their social standing. So, ये जो नोबल मानकर बा संभ्रांत वंश लोक मानकर तांकर जो व्यवहार बा उपभोक्ता जनित व्यवहार में परिवर्तन आसीथिला एवं and consequently manufacturing activities of different nature that cater to the variegated needs of the emerging consumer class got widely disseminated in towns and in their vicinities, followed by intensification of secondary production and acceleration of trade
oriented towards overseas markets. So फलता कौन है ना ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बा जो उत्पादन करिबार जो कर्म गुड़िक सब विभिन्न कंज्यूमर क्लास कर नीड को क्रिएट कला एवं ताकू सैटिस्फाई कला एवं एगुड़िक ये जो कंज्यूमर माने सहर विभिन्न प्रांत व्याप्त होइथिले बा विस्तारित होइथिले तापरे ये जो विस्तारण प्रक्रिया बा जो परवर्ती स्टेज रे सेकेंडरी प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई करिथिले एवं गृह भितर वाणिज्य व्यवसाय को प्रोत्साहित करथिला. The promotion of polycratic government was realized by increasing urban-oriented activities. The promotion of the polycratic government was realized by increasing urban-oriented activities. So, ये जो polycratic government अनुसार जोटा कि हमारा मुगल साम्राज्य रे आरंभ होइतिला विशेषकर अकबर समय रे एटा अर्बन ओरिएंटेड एक्टिविटीज को बा शहरी माने अर्बन ओरिएंटेड एक्टिविटीज को बेसी मात्रा रे बढ़ाई देतिला. The chief among them being technological innovations that got intensified from the time of Akbar onward. क्या कहूँ जे अकबर समय पर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है वैषयिक दिगरे जो नुआ जिनस बाहरला से परे आर एटा अधिक मात्रा रे बढ़ी चली. Akbar, who was very keen to stimulate the process of craft production and trade, introduced new technologies in the production of textiles. So Akbar जे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन जो कारीगरी उत्पाद एवं वाणिज्य को अधिक गुरुत्व देते से प्रक्रिया को वृद्धि करने चाहते तेणु से कौन कले ना नुआ टेक्नोलोजी इंट्रोड्यूस कले जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन बा वस्त्र उत्पादन रे नुआ टेक्नोलोजी अप्लाई कले. He got the craftsmen trained in the manufacturing of silken clothes, brocade, tapestry and carpets of silk and brocade in India with a view to making Indian pieces excel the Persian and European ones. So Akbar ये जो कारीगरी कौशल एवं वाणिज्य को जो प्रोत्साहन देते तेणु से टेक्सटाइल प्रोडक्शन रे नुआ नुआ जो जो वस्त्र उत्पादन रे नुआ उद्भावन को से नुआ वैषयिक ज्ञान कौशल को यूटिलाइज कले. से क्राफ्ट्समैन मान को कारीगर मान को ट्रेन कले सिल्क वस्त्र तैयारी करिबारे टापेस्ट्री होची हमर गोटे लुगा भितरे धड़ी पकेबा पई गोटे ताको कर जाय टापेस्ट्री ताको तैयारी करिबारे कार्पेट तैयारी करिबारे सिल्क कार्पेट तैयारी करिबारे एवं जहा कि ए जो and brocade in India with a view to making Indian pieces excel in the Persian and European ones. So से कहीं गुड़ा करते जिनस गुड़ा को बेसी तैयारी कराउथले ना पर्सिया एवं यूरोपीय मान ठारू जे भली
ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, ଅଧିକ ଉତ୍ତମ କ୍ୱାଲିଟିର ହେବ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ନା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ। Efficient masters and experts brought to India by Akbar gave instructions in textile production, at times mixing the Iranian, European, and Chinese patterns with Indian. So, ଦକ୍ଷ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ এই ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆକବର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବା ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଇରାନିଆନ, ୟୁରୋପିଆନ ଏବଂ ଚାଇନିଜ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଇରାନୀୟ, ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଚାଇନା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭଳି ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଶିବ। ଇରାନୀୟ, ୟୁରୋପୀୟ, ଚୀନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ vary upon the cities of Agra, Fatehpur Sikri, Lahore and Ahmedabad became the laboratories where these technological experiments were frequently done, and these cities soon became the major centers of craft production. So ଆକବରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଯେପରିକି ଆଗ୍ରା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଲାହୋର ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏଗୁଡ଼ିକ এই ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଇଥିଲେ ବା ପରୀକ୍ଷାଗାର ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ହେଇଥିଲେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଲାହୋର ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଏବଂ and these centers became laboratories where these technological experiments were frequently done, and these cities soon became major centers of craft production. So এই সেন্টার গুড়িক এই ଯେଉଁ କାରିଗର ଉତ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥିଲା। The intensified production of silk and textiles and their trade in Mughal terrain is attested to the Aini Akbari. So এই ଯେଉଁ silk productionର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ ବା ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଇନି ଆକବରରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ କଟନ କ୍ଲୋଥ୍ସର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟନ ବା ସୂତା ବସ୍ତ୍ରର ଆମ সেই ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖାସା, which price varied between 3 rupees and 15 ମୋହୁର per piece। ଗୋଟିଏ ପିସ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା 15 ମୋହୁର। ଏବଂ ଚତୁର, এটা ଥିଲା ଖାସାର ରେଟ୍। ଚତୁରର ରେଟ୍ ଥିଲା 3 rupees 9 ମୋହୁର। ଚତୁର ବସ୍ତ୍ରଟିର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରୁ 9 ମୋହୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଲମାଲ 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାନସୁକ, ଗଙ୍ଗା ଜଲ then
and Bhiraun 4 rupees to 4 mohur. So chari tankaru chari mohur parjanta thila. A wide variety of other cotton clothes like salu, mirku, mihirkul, siri saf, sahan, jona, atan, aswali, bapta, mahmudi, पंचतलीय झोला एटसेट्रा सो यही प्रकार अलगा कटन वस्त्र व अलगा सूता वस्त्र थिला जेमे कि सालू मीरपुर सिरी साफ साहान झोना आतन असवली बाप्ता महामुडी देन पंचतलीय झोला एटसेट्रा सो ये सब अलगा वस्त्र थिला सूता वस्त्र थिला सो इत्ते एई जो जिनस गुड़िक मोगल सहर रे थिवा बाजार को आसुथिला कहीं ना वाणिज्य व्यवसाय पाई सो ये सब कथा आईन अखबार रे वर्णित होइछि with the increase in production of urban with the increase in production of textiles over and above the local demand there were increasingly taken for exchange through the seaports of Bengal and Gujarat. So ये जो नुआ नुआ वस्त्र गुड़िका तैयारी होतला आकु बेंगल आउ गुजरात रे थिबा सी पोर्ट्स को निया जाउतला बा सामुद्रिक पोर्ट बा सामुद्रिक पोर्ट को निया जाउतला एवं सेठी कौन करा जाउतला ना अलगा देश को बिक्री पाई पठा जाउतला the Surat Burhanpur Agra route which has been mentioned by Travanier in 1925 so Surat Burhanpur एवं आग्रा मध्य दे जाइथिबा रास्ता the Surat Ahmedabad Agra route was frequently resorted for linking the production centers of these towns with the port towns and exchange centers along coastal India. So ये जो शहर गुड़िक बंदर पोर्ट टाउन्स को बंदर सहर को उन्नीत होइथिला जेहेतु बंदर दे सब एक्सपोर्ट करा जाउथिला किंबा इंपोर्ट करा जाउथिला आमदानी करा जाउथिला किंबा रप्तानी करा जाउथिला तेणु ये बंदर गुड़िक मध्य सहर रे परिवर्तित होइथिला एवं सेथरे कौन थिला ना विशेष करी ए जो सेंटर गुडाक कोस्टल इंडिया रे अवस्थित थिला भारत रो उपकूल अंचल रे अवस्थित from the various northern Indian towns finished products were taken to the ports of Bengal through the fluvial route with the help of barrages so ए जो सहर गुड़िक भारत उत्तर भारत विभिन्न सहर गुड़िक कौन करागला ना आमर ये जो प्रोडक्ट्स गुड़िक फिनिश्ड प्रोडक्ट गुड़िक कोठी नहीं जाउतला ना बेंगल को नहीं जाउतला थ्रू द फ्लुवियल रूट विथ द हेल्प ऑफ barrages and also through the Grand Trunk Road built by Sher Shah initially from Attock to Delhi and later extended as a route from Agra to Sonargaon in East Bengal. So Grand Trunk Road जहाँकि शेरशाह द्वारा निर्मित होता से रास्ता दे किंबा जलपथ द्वारा मध्य
ଏଇ ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବା ରପ୍ତାନି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ପୋର୍ଟ ଟାଉନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କାରଣ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ ବା ଯେଉଁ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବା ଭାରତୀୟ ମସଲା ଏସବୁଥିର ଯେଉଁ so for your kind information that Indian spices and Indian textile had a great demand in European market. So actually the foreigners, particularly the Europeans, had came to India for the sake of trade and commerce. They wanted to purchase the uh, spices and textiles which had a greater quality, and these products, particularly textile Indian textile, had a great demand in European market. And for your kind information, that the cities in Odisha also were exporting different textiles. Particularly at that time, in Odisha, we do have Kendrapada, Baleshwar, Bhadrak, then in Ganjam also. So there are also other places, but these places were the centers of uh, textile industry. Odisha cotton uh, clothes had a great demand in European market, particularly the Portuguese, and that is why the Portuguese in, uh, were mostly attracted, and they were the first explorer of India. And these Europeans started making trade with the Indian spices and textiles. So next is the Portuguese cities or police graphic police graphic. The Portuguese too resorted to the medium of cities for sustaining their imperial edifice. So Mughal ମାନଙ୍କ pari Portuguese ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହରକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର so they started the Portuguese resorted to the medium of cities for sustaining their imperial edifice, but with a different meaning, entirely different from the way the Mughals used them. Mughal ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। The Portuguese used cities as economic devices for extracting surplus and making profit from the countryside, concentrate on such cities
which they finally took to Europe. So Portuguese ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏଇ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହାର ସହାୟତାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସରପ୍ଲସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ସହରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ। Unlike the Mughals, who allowed the wealth to circulate within India and who allowed the towns to develop on the basis of responses that the various urban players gave to the requirements of the market and their political exigencies, the Portuguese, who established a chain of towns like Hulian, Cochin, Cranganore, Kannur, Mangalore, Honwar, Barcelona, Goa, Tanna, Basin, Daman, and Diu along the west coast of India. So ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇ ସହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ବା ସେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଶୃଙ୍ଖଳ ବନାଇଥିଲେ। ସେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା କୁଲିୟନ, କୋଚିନ, କ୍ରାଙ୍ଗନୋର, କାନ୍ନୋର, ମାଙ୍ଗଲୋର, ହନୱାର, ବାର୍ସେଲୋର, ଗୋଆ, ତାନା, ବେସିଂ, ଡାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ। ସୋ এই ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ এই ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିବା କେବଳ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ୟୁରୋପୀୟ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ତୁର୍କମାନେ, ତେଣୁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ପାଇନଥିଲେ, କୌଣସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ପାଇନଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସହିତ ଆସି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜଳପଥରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ନିଜର ସେନାବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଏଠି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୋଗଲ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୋଗଲ ମାନେ ଭାରତରେ ରହି ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେତିକି କଲୋନିଆଲ ରୁଲର ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ এই ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। So in the next class we will discuss about this Portuguese cities and police guards. So thank you all for your patient hearing. Thank you. Thank you, sir.
Hello, Vijay sir. Hello.